असम में हिमंता सरकार अब 2 बड़े कानून लाने जा रही है। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान किया है। असम में लव जिहाद के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही अब कोई मुस्लिम अगर हिंदू की प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर कोई हिंदू मुस्लिम की प्रॉपर्टी खरीदता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री से परमिशन लेना जरूरी होगा और बगैर सरकार की इजाजत के प्रॉपर्टी खरीदने पर कार्रवाई होगी। कार्यकर्ता बंधु बान्धवीসকল इलेक्शনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আগতে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন মাটিৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল। হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিছিল, মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিছিল। কিনা বেচাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো, কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন হ'ব পাৰিব।